Jig, 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 jig. Ako bibigay pa yun, may flash eh. Nain, sabi natin, nain. Laki na ako Nakagit niya. kasi yung camera niya. He, he. Jig, 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 jig. Jig, 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 jig. Bali-bali na yung tinapay. Pupunit na yung plastic. Nako, durog ang tinapay. Durog ang tinapay ni tita. Laki ng kamay niya. Oh? Jig, 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 jig. Jig, 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 jig. Jig, 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 jig. Dalawa ni isa. Na. Sulis ng uso yun. Yes, sulis ng uso. Jig, 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 jig. Kuya naman, nagwawala ka na dyan eh. Huwag. Jig, 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 jig. Shh. Pawisan oh. Bibi, dalaga ka. Dapat hindi ganyan. Ang paa. Taas-taas yung paa. Adoy! Lamutak. Gusto na niya kainin eh. Tsaka lang pinapayo. Tingnan natin ang tinapay na nilapyot ni Sis. Ayan, durog-durog. Durog. Sige. Jig, 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 Sige, jig. bigyan niyo ako ng pagkain. Sige. Tama na. Ah, galit. Tama na.